Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alaula Galumehak from Group 4 of TPH. And today, me and my friends want to present our discussion with the title Pest Control Economic Decision Level. Next. First, let me introduce me and my members. Number 1, Amanda Kurniawati with NIM 114. The second one, myself, Alaula Galumehak with NIM 116. And the last one, Mayra Eka with NIM 140. Next. For Mayra, you can presentate your presentation. Definition of economic threshold. Economic threshold is the population density of pests that require control measures to prevent further population increases that can reach the economic damage level. The concept of economic threshold emphasizes the aspect of making decisions when and where farmers must use pesticide so that these actions are effective in reducing pest population and preventing further losses and increasing farm profit. The economic one-level concept emphasizes the economic calculation aspect, cost, benefit, and advantage of using pesticide to control pests. Jadi definisi ambang ekonomi adalah kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi berikutnya yang dapat mencapai arah stupa ekonomi. Konsep ambang ekonomi lebih menekankan kepada aspek pengambilan keputusan kapan dan di mana petani harus menggunakan pestisida agar tindakan tersebut efektif untuk menurunkan populasi hama dan mencegah kerugian lebih lanjut. Sedangkan konsep arah stupa ekonomi lebih menekankan kepada aspek perhitungan ekonomi, biaya, manfaat, untung rugi, dan tindakan pengendalian hama dari tindakan pengendalian hama dengan menggunakan pestisida. Factors affecting AE. First, plant state. Second, climate. Third, characteristic of pests and their attacks. Fourth, government regulation and public attitudes. And the last, economic variables. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap AE itu ada kondisi tanaman, iklim, karakteristik dari hama dan serangannya, peraturan pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir ada economic variable ekonomi. Factors affecting ALE. First, primary factor. Second, secondary factor. And the last is tertiary factor. In primary factor, we have 4 points. In first point is price or value of crops production. Second point, pest control and management cost. Third point, the degree of injury caused by each individual pest. And the last is the sensitivity plants to injury by pest. Jadi faktor yang mempengaruhi ALE adalah faktor primer, faktor sekunder, dan faktor tersier. Di faktor primer ada 4 poin, yaitu ada harga atau nilai produksi tanaman, biaya pengendalian, derajat luka yang diakibatkan oleh individu hama, dan kepekaan tanaman terhadap serangan hama. How to determine the economic threshold? Determination of the economic threshold of a pest is based on first, pest type. If the pest is the main pest, then the AE value is quite high. Second, plant type. If the plant has a high economic value,
we will have a high economic threshold value as well. Jadi, cara menentukan ambang ekonomi sendiri itu ada didasarkan pada dua hal, yaitu tipe dari hama dan juga tipe dari tanaman. Jika hamanya itu adalah hama utama, maka akan menyebabkan ambang ekonomik itu menjadi tinggi. Dan jika nilai ekonomi dari jenis tanaman yang dibudidayakan cukup tinggi, maka akan mengakibatkan ambang ekonomi juga menjadi tinggi. How to determine the economic threshold there? The economic threshold for each pest is different because each pest is biologically and ecologically different. Thus, the economic threshold as defined above depend on 3 parameters, namely, jadi ambang ekonomi untuk setiap OPT itu berbeda karena setiap OPT secara biologi dan secara ekologi itu berbeda. Ada OPT yang menyerang tanaman pada fase pembibitan, fase pertumbuhan vegetatif, dan fase generatif pada saat pengisian bulir dan polong. Ada pula OPT yang menyerang sepanjang umur hidup tanaman. As those defined, ada 3 parameter. Yang pertama yaitu spraying cost or control cost. Maksudnya adalah biaya penyemprotan atau biaya pengendalian, yaitu rupiah per hektar. Lalu yang kedua itu ada commodity price atau harga komoditas. Harga komoditas itu rupiah per kilogram. Dan yang terakhir last one, yield loss per insect density unit. Jadi maksudnya adalah kehilangan hasil per unit kepadatan serangga, yaitu kilogram per hektar per serangga per meter kuadrat atau pohon atau tanaman. Next. Systematically, the economic threshold is calculated as follows. AE sama dengan BP bagi HK kali KH. For the information, AE itu economic threshold, lalu BP itu cost of controlling or using pesticides, lalu yang kedua itu HK, commodity price, dan yang KH itu loss result. Jadi, hasil analisis yang diperlukan untuk penentuan AE itu ada 4, yaitu yield loss value. Yield loss value itu maksudnya tadi nilai kehilangan hasil, yaitu penghitungan nilai kehilangan hasil berdasarkan data hasil survei. Lalu yang kedua itu ada biaya pengendalian atau cost control. Maksudnya itu adalah penghitungan biaya pengendalian berdasarkan hasil survei. Lalu yang ketiga ada potential damage by each individual pest. Maksudnya itu adalah potensi merusak oleh setiap individu hama. Penentuan merusak oleh setiap individu hama dilakukan dengan melakukan analisis regresi antara padat populasi hama dengan intensitas kerusakan tanaman. Lalu yang keempat itu ada the potential for lowering yield by each unit of damage. Maksudnya itu adalah potensi menurunkan hasil oleh setiap satuan kerusakan. Penentuan potensi menurunkan hasil setiap satuan kerusakan dilakukan dengan melakukan analisis regresi antara data intensitas kerusakan tanaman dengan data kehilangan hasil tanaman. Lalu, selanjutnya, use of economic threshold in control practice. Yang pertama itu without using threshold. Using the calendar system scheduling. Reason, because pest damage cannot be cured once pests are detected. Insect pests act as vectors and observation activities cannot be carried out. And the second one, simple threshold. This threshold is based on research result including product price, control cost, loss, and yield rate. And the third one, comprehensive threshold. This threshold takes into account the condition of the ecosystem and its dynamics, including plant response and parasitization level. And the fourth one and the last one, nominal threshold. This threshold is based on the experience of farmers, officers, and researchers. Inside there is what is called the taste threshold. The taste threshold is based on feelings from the experience of farmers. Jadi penggunaan ambang ekonomi dalam praktik pengendalian itu ada 4. Yang pertama tanpa menggunakan nilai ambang, yang kedua ambang sederhana, yang ketiga itu ambang komprehensif, dan yang keempat itu ambang nominal. Next. Experimental technique to obtain plant response function. The first is natural population observation.
Conduct observation on many plant plots. In each plot, the pest population and the amount of damage it caused were observed. From the pest population data and the amount of damage, a regression line can be made and the number of year plus is obtained. Second, natural population modification. Experimental plots were spread with insecticides selectively with different doses so that different population and settings were obtained. Important factor, the effect of insecticides on plant physiology as a correction factor when analyzing the data obtained. This method is carried out if the pest population in the field is high enough so that it can be reduced as much. If the population in the field is low, the population increase in the experimental plots is carried out. For example, by planting sensitive varieties, planting trap crops, spraying insecticide that can encourage resistance, as has been done against brow rice. Jadi, teknik percobaan untuk memperoleh fungsi respon tanaman ini yang pertama yaitu dapat menggunakan pengamatan populasi alami, di mana pengamatan dapat dilakukan pada banyak petak tanaman. Pada petak diamati populasi hama dan besarnya kerusakan yang ditimbulkannya. Data dari populasi hama dan besar kerusakan dapat dibuat garis regresi dan diperoleh angka besarnya kehilangan hasil. Lalu yang kedua yaitu di mana percobaan disemprot dengan insida secara selektif dengan dosis yang berbeda sehingga beroleh kelasan pula. Faktor penting dalam modifikasi populasi alami ini yaitu pengaruh insektisida dan di tanah sebagai faktor koreksi sewaktu menganalisis data yang diperoleh. Ini bukan apabila hama dilakukan di lapangan cukup tinggi sehingga dapat dikuasai kebutuhan. And the third, using artificial population. Carrying out pest propagation in the laboratory or greenhouse, then a certain number of population are in experimental plots according to the subject profile. Instead of insects that are infested are destructive insects. Then a good response is because in the population size is used. Experiment with this method. Use experimental plots enclosed in a greenhouse. The effect of pest population and also plant growth needs to be considered and into account. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan populasi buatan. Mengadakan perbanyakan hama di laboratorium atau rumah kaca, kemudian sejumlah populasi tadi dan tujuannya yaitu untuk memperoleh respon yang baik karena digunakan jumlah populasi yang tepat. Percobaan dengan metode ini menggunakan petak percobaan yang dikurungi dengan rumah kasa. Pengaruh kasa terhadap populasi hama dan juga pertumbuhan tanamannya diperhatikan dan diperhitungkan. And the last is one simulation. Simulation of plant injury due to the attack of several levels of the pest population can be done by applying artificial wounding. For example, by making holes in leaves, cutting leaves or other plant parts according to the actual wounding process. Objective to obtain some degree of injury and its relationship to the loss suffered.
Yang terakhir yaitu simulasi pelukaan, di mana simulasi pelukaan tanaman akibat serangga beberapa aras populasi hama dapat dilakukan dengan menerapkan pelukaan buatan. Misalnya dengan membuat lubang-lubang pada daun, memotong daun, atau bagian tanaman lainnya sesuai dengan proses pelukaannya sesungguhnya. Tujuannya itu untuk memperoleh beberapa tingkat luka dan hubungannya dengan kehilangan hasil yang diderita. Thank you for your attention. I think that's all that we can share. More or less, we said sorry. Thank you for watching till the end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.